साब्रमनि सिमे আগরতলা জরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যন খবৈন নম युवरात्रा नि पान्डा खाइजाखा बिकि रैली खाइए हेकेबा बाइक मालखं रैली खाइमाने बिसिंगते हाइकेनो बिकि रैली खाइनो नम युवरात्रा पालाइजाखा 48 करम सराब साइ साइ लुकरक बिकि रैली खाइनो ओ पान्डाबो फाइमानजक फाइका त्रिपुरा हास्तेनि जुब मोर्चानि तांफां सुशांत देव ते 49 सामननि एमएलए सम्बलाल चाकमा ते मंडल प्रेसिडेंट बरजलाल त्रिपुरानो खबै 48 करमसरनि जुब मोर्चानि प्रेसिडेंट संजीव देवर्मा ते पार्टीनि आदंरक कुथुमलाइनो अ बिकि रैलीबो मानजक फाइमानि मांगलि नमो जुब बाइक एकटाई आवाज त्रिपुराय बोलते जुब मोर्चा जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद त्रिपुरा जुब मोर्चा प्रदेश सभापति सुशांत देवेर प्रेरणा चाकमा থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সারা রাজ্যকে একত্রিত করতে অভিনব উদ্যোগ নমো যুব বাইক রাজ্যে জাতি জনজাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা প্রয়াস থেকে রাজনৈতিক স্বাস্থ্যসূচির যে নোংরা কাজ শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজ্যে ঐক্যের মারা হচ্ছে যুবকরা যাত্রা থেকে আমরা বলতে চাই